Ito, punta ako sa ano, sa puno na naka-triangle. Napakasukal. Ito oh. Takot katiit, baka may ahas. Ito yung strapple naka-triangle eh. Ito katiit oh. Katiit yun, naka-triangle yung katiit. Ayun. Ayun, triangle yan. Yung isa katiit, wala na, inuling na. Nandyan yung isa. Ayan, katiit yung isa. Ito ang katiit yun. Yung sikreto yan, ayun oh. Naka-imbos na heart, ayun oh. Dito katiit yung isa oh. Ayun. Dito kanina pa namin hinahanap. Punta pa sana kami. Patay na. Inuling kasi katiit, naka-triangle yan. Kaling to. Ayun. Kaling kami dali. Punta na kami dito. Lutol na. To, pwede na to. Oo. Tara dito. Alit tayo. Wala na, tara na. Yan. May aso. Punta sana kami dun to. Galing ka na dun to? Ha? Punta sana kami manggana. Ang katiit oh, naka-imbos na heart oh. Ibig sabihin, may kayamanan. Ayan oh. Sandal, hiwa pa. Ay, ito, hugos na. Oo. Ano yung nahoy? Doon, mga bay. Pa-triangle sila oh. Mga 10 meters pagitan. 10 to 15. Ayan. Hindi, isa niya to. Ano lang, patay na doon. Yung bagay yan? Hmm.